शख्स चाहता है दीदार मुस्तफा का। यार मुझे दिखा दे दरबार मुस्तफा का। शेर खुदा है कोई, सुभान अल्लाह, शेर खुदा है कोई शहीद आज़म, कोई शहीद आज़म। शेर खुदा है कोई, शेर खुदा है कोई शहीद आज़म, कोई शहीद आज़म। कितना है शान वाला, कितना है शान वाला, कितना है शान वाला घर बार मुस्तफा का, घर बार मुस्तफा का। कितना है शान वाला, कितना है शान वाला घर बार मुस्तफा का, घर बार मुस्तफा का। अल्लाहुम्मा गौसे पाक রাদিয়াল্লাহু তাআলা ভালো লাগলে সুবহানাল্লাহ বলবেন। ও গৌসে পাক রাদিয়াল্লাহু তাআলা, যে গৌসে পাক রাদিয়াল্লাহু তাআলাকে আমরা সর্বসময় দিল থেকে मोहब्बत করতে আছি। कितना बुलंद बाला, कितना बुलंद बाला घराना है गौस का, कितना बुलंद बाला घराना है गौस का। कल भी था, कल भी था, आज भी ज़माना है गौस का, आज भी है ज़माना गौस का। और ये भी समाज फरमाइए, जिनके बदन में खून है, जिनके बदन में खून है, जिनके बदन में खून है ज़हरा के लाल का, जिनके बदन में खून है ज़हरा के लाल का। मौला अली से रिश्ता, मौला अली से रिश्ता पुराना है गौस का, रिश्ता पुराना है गौस का। मौला अली से है रिश्ता पुराना है गौस का। আর আসুন আজমিরের দিকে একটু লক্ষ্য করা যাক। গৌসে পাক রাদিয়াল্লাহু তাআলা তারিফ করতে গেলে আজমিরেও একটু যেতে হবে, কেননা গৌসে পাক রাদিয়াল্লাহু তাআলা যখন বলে দিয়েছেন আজমিরতে তো হুজুর গৌসে পাক রাদিয়াল্লাহু তাআলার কথা শুনে আমার আতায়ে রসুল খাজা গরিব নওয়াজ বলেছে, ইয়া গৌসে আজম, ইয়া গৌসে পাক, আপনার কদম আমি শুধু গর্দানে রাখবো না, চোখে মাথাতে আর কপালে বুকেও সিনাতে গৌসে পাকের জিকির করলে খাজা গরিব নওয়াজেরও জিকির করা যায়। তো কত সুন্দর কবি বলছেন, अजमेर वाले ख्वाजा, अजमेर वाले ख्वाजा या सिमना के वो राजा, अजमेर वाले ख्वाजा, अजमेर वाले ख्वाजा या सिमना के वो राजा, अजमेर वाले ख्वाजा या सिमना के वो राजा। हर औलिया के लब पर तराना है गौसे आज़म, पर हर औलिया के लब पर तराना गौसे आज़म का, हर औलिया के लब पर तकबीर, तकबीर, रिसाला या रसूल अल्लाह, रिसाला या रसूल अल्लाह, इस्लाम मुबारक मंजर जिंदाबाद, इस्लाम मुबारक मंजर जिंदाबाद, तकबीर, अल्लाहु अकबर, रिसाला या रसूल अल्लाह, आला हजरत जिंदाबाद, आला हजरत जिंदाबाद, गौसुल वरा जिंदाबाद, गौसुल वरा जिंदाबाद, तकबीर, अल्लाहु अकबर, रिसाला या रसूल अल्लाह। ब्रादर इस्लाम, आज আমরা দেখতে পাচ্ছি जो नूरानी नूरानी চেহারা, যে চেহারা কোনদিন আমরা দেখিনি আর ভাবতেও পারিনি যে এই নূরানি চেহারা আমরা দর্শন করতে পারবো কিনা।
ও নুরানি চেহারাওয়ালা আমাদের কাছে এসে গিয়েছে রসুল পাকের নায়েবের যদি বার এই চেহারা হয় তাহলে ও রসুলে পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা সাল্লামের ঘরানার চেহারা কেমন হবে চিন্তা করে। এ শুধু ঝলক রসুলে পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি সাল্লামের নায়েবের ঝলক এগুলো এখনো পর্যন্ত রসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের ঘরানা আসেনি। যখন ঘরানা আসবে রওনাক আলাদা হয়ে যাবে। সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। পর্যন্ত ও নূর আসেনি। রসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নায়েব এসে বসেছেন। যদি এত রওনাক হয় তাহলে খুদ রসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নূরের টুকরা যদি এই জায়গায় হাজির হবে রওনাক কেমন হবে। ও আওলাদে রসুল আমাদের এখানে হাজির হয়ে যাবেন। তো আলে রসুলের আসার পূর্বে শায়ের ইসলাম আমাদের চলে এসে মোবারক মঞ্জার কলকাতা তিনি হাজির হয়ে গিয়েছেন। তো তেনার জবান থেকে